if IG has made this statement, then IG should go to the Mandovi bridge and jump from the bridge in the river. Because there is a latest incident to which I was supposed to come. A girl has died of drugs overdose at one of the EDM functions. Her parents are there now. What reports we are getting? Solimela EDM function of drugs overdose. Where are the parents? The parents were at Kalangut police station. And I guess now the body is being shifted to GMC for no The girl is gone or outside? See, I don't know the technical. This is the latest report that I am getting. I've just got it 5-10 minutes back. But तुमका सांगपाचे म्हणल्यार IGP जर सांगला first arrest the IGP. Number 2, arrest the EDM organizers. No, arrest the EDM organizers. Number 3, arrest the tourism minister and the home minister. कित्याक आम्ही सदांच सांगताले हे फंक्शनाक ड्रग्साचो फार जाता म्हणून आणि तुम्ही वचून त्या EDM फंक्शनाक पळया सनबर्न जावन सुपरसोनिक ते ड्रग्साचो फार जालो. माझे कितलेशेच फ्रेंड गेल्या ते फंक्शनाक ते पैसे फारीक करून टिकेटी काढून गेल्या. तांच्यानी सांगला आमच्या कपड्याक वास पडलो म्हणून ते कोण ओडटाले पळय कितें तें तातूंत. पुलीस फक्त ते उबे आसा आणि पुलीस कांयच करना आणि आज जे कितें घडला हो ताजो पुरावो. आणि म्हाका म्हाजे वयर तुमकां काय सांगपाची गरज ना. तुम्ही थंय वचून पळया कसो फार जालो आता ड्रग्साचो दोना फेस्टिवलाक सर्रास थंय ड्रग्साचो यूज जालो आणि आज हो प्रूफ न्हय कितें जालां तें. आनी कितें जाय तुमकां? This government is completely sold to EDM organizers and drugs mafia. हांवें लास्ट टाइम सांगलेलें म्हाका नोटीस आयल्या की हांचे लिडर स्वता इन्वॉल्ड आसा म्हणून. This government was very strongly inclined in successfully organizing this festival. कित्याक थंय सामको हेवी टर्नओवर जाता ड्रग्साचो म्हणून तांकां सामको जी तोड आनी सगळी कामां सायडीक इतले जर हांच्यांनी जर एफर्ट घाल्ले न्हय जाल्यार मायनिंग चालू जावन मायनिंग डिपेंडंटाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले आसले. हे EDM फंक्शन चालू करपाक जितले हांच्यांनी तकली फोडल्या आनी एफर्ट जितले घाल्या तितले जर ताजे 10% सुद्दां जर एफर्ट सरकारान घाल्ले मायनिंगाक किंवा दुसरे आमचे राज्याचे प्रश्नाक जाल्यार हे प्रश्न आज सुटावे जातले आसले. आज ते चली मेला कोणाचे तरी भुरगे आनी कितलेशेच जाणांची ओव्हरडोस जाले आसतले मरून ना आसतली कितलेशेच जाणांची एडिक्ट जाले आसतली कालच्यान. आनी वी आर मेकिंग अ स्ट्रॉंग डिमांड अरेस्ट द पुलीस ऑफिसर्स एंड अरेस्ट द EDM ऑर्गनायझर्स वेर दिस इन्सिडेंट हॅज हॅपन्ड. And stop this EDM function and ban it forever in Goa because police machinery time and again has failed to take action on this and there is proof. I am not saying this. Their own ex-chief minister of Bharatiya Janata Party, Shri Manohar Parrikar, who is the Raksha Mantri of this country today, has in his notings on a file said that these functions are becoming headache due to there are reports of drugs. There are remarks from some senior officials that there is some serious security lapses. Be it tourism, be it traffic or be it drugs in these functions. Still, this government had gone ahead with giving permissions to this and this is the outcome. आज कोणाचे भुरगे मेला ताची घरा वचून तांकां विचारा आवय बापाय ड्रग्सा कडेन हांवूच झगडला म्हजे दांत गेल्या 5 म्हाका खबर आसा ड्रग्स म्हणल्यार कितें तें. आनी आज वेळ आयला मिडियान तांकां धुवन काडपाचो सरकाराक. कित्याक म्हाका खबर आसा खूब प्रेशर आसता प्रेशर खूब तरेच्यान येता. म्हजेरूय ते दिसा खूब ट्राय केलो हायकोर्टान घाली तेन्ना. कित्याक हें जर आमी जे लोकांनी क्लेम्स केल्ले ते जर आयकून ऑथॉरिटीजांनी जर हें स्टॉप केल्लें जाल्यार आज एका चलयेचो जीव वचचो नासलो. आनी कितले जाणांची लायफ पिड्ड्यार जाला खबर ना आमकां. कितले जाण व्यसनाक लागल्या कालच्यान 3 दिसांक या आमकां तें खबर ना. आनी कितले जाण हाजे फुडें ड्रग अब्यूज करून मरताले तें आमकां खबर ना. ऑर्गनायझरांक अरेस्ट करचे इमिजिएटली सरकारान. स्टॉप फंक्शन स्टॉप करचे आनी शटडावन करचे आतांचे आतां. पण ऑर्गनायझरांक अरेस्ट करचे अंडर NDPS एक्ट. कित्याक द ऑर्गनायझर्स will be having a nexus with the people who are selling drugs over there. The organizers will be hand in glove with the people who are selling drugs over there. Otherwise, it is impossible over there. They are claiming heavy security. Entire police machinery is being diverted there. As my friend, this reporter, young reporter, has said that IGP has made a statement saying that there are no drugs. Arrest the IGP also. You also must be getting some aftas from there. कोण करतला जीव दिया मरे तुम्ही वचून कोण करतला जर तुमका सरकार चलोवपाक जायना जाल्यार जीव दिया